Hello guys, aji to ule to ami kan family members bishi manobra ami itu posti laga khor do video ekta bonai kena halesile aro bishi manobra muge huti ase to apni family dore de okha town de rakhi ase koile to okha town laga do le to kinega khor ren de buhi ase na nizila khor de buhi ase na ini kinega khor de buhi ase itu bi dikhai dibi mui kinega koi ase to mui to le to hoi showroom bi lage mui laga khor phal khor bi noe biya khor khan apni hange dikhai dibole to mui to showroom lage hole bi ami laga family members khan bra koi ase kule to ami to phal hole bi biya hole bi sob apni hange dikhai dibole laga hoi jai to ami kinega khor de pui ase to bi dikhai dibo aro ami kote jai ase aro kinega phal log paile bi biya log paile bi khoshi din hule bi kandia din hule bi ami sob apni hange ko bole olai jai na to ami ukha de dole to ami to kinega khor de pui ase itu bi dikhai dibo aro to hidu nishna apni khan bra morom bra itu mulaga video khan sai kina ini nachari kina subscribe kuri dibi aro like share kuri dibi koi kina hitu janai di ase aro itu nishna ami laga subscriber aro view kiman uthibo hitu nishna video phal de kina apni khan ke dikhai dibo aro ami laga video par apni khan bi ek din do hole to ek din phal apni khan bi ekta itu video do sai kina ek din do apni khan itu video para bishi learn hopole moi bi para tak koshish koribo to apni khan morom kuri kina subscribe kuri dibi de koine to janai di ase to etia do moi laga khor khan kinega khor de buhi ase dikhai dibo to apni khan morom kuri kina itu video to skip na kuri kina sai dibi aro phal khor noe hole bi apni khan koa nishna phal hole bi biya hole bi ami to sob apni khan ke dikhabole olai jai to ami dikhai dibo itu nishna se ami la khor do le to itu ase itu ase my imitation naga room pahar laga view to sabi ninga se rangkhang de ase de holebi nishna se to ase kitchen chokana sob dikhai dibo to ase ami laga kitchen do pai nai kari tana pakai ase to aro itu ase itu bi room ekta common room to nishna ase itu bi bacha khan bra pura phangai de sabina he bacha khan etia to chudo ase itu kan na guri bi ko nishna je pai nai eko saman bi legi na phal saman legi na rakhi bole na pare to bra etia ko na le mui to
to ase bacha khan laga room ekjon ase class 6 ekjon ase second ola class 4 tenishna ase aru etu sabito hai moram bi lage etu to ami laga bacha dangor ola para ini bunai kena rakha ase chota chota rakhi bole etu para moi ini taike ini khushi pabu dibo karne ini rakhi dia ase etu chota rakhi bole etu ami laga bacha dangor ola para buna ase sabina hai moram bi lage 12 years ase tai do to ase tai khan laga kapra rakha laga to khan ase chao sao ki to khan store room bi ekta nishna lage debi pahar laga view to nishna ase to ase ami laga chokka to nishna Barbara seri de to nishna ase aro niche de bi tinta chamber ase libe to phalke complete howa nai libe etia kam to shuru hoi na ase etu libe dikhai dibo rasta to sabi nai nika ase poa hai pona nai etia kor khatam howa piche de shuru kurina ponabo to nishna ase niche laga to etu kon to purana tina burana pon kura bara iman sabole phan na libe to painting kuri bole ase to niche ola transfer de complete howa piche de to etu nishna etia hi kam to shuru hoy ase to pai nai January naga de complete hoi jabo complete hobo nishna lagi ase etu sal dore to complete hobo na paribo nishna lagi ase etu ekta chamber ase aro etu ase duita tire de light bi nai piche andar ase to plastering pura khatam ta do floor laga ase to nishna pura enika halikena ase libi plaster on adu dhalai kura nai na ekta ase tu libi piche andar ase niche transfer de na to nishna ase piche de light hala piche de phalke dikhai dibo to nishna ase tinta room duita room bole to plastering complete hoise monokon Christmas ekdam mocha bara mani thaka dam dile to ami dole de tukhan kam kuri ase pai nai aro etu murkila khor to sabina hai chotu libi jate bara 60-70 murki nishna pali kena khaise de boiler khan na aro local na etia bi charta ase ama duita aro choto choto duita to se ami laga bathroom aro toilet na duita to ase te dale to khor khan pona ba rakhi bole jaga nai saman khan pura pahar de rakhi dise yate bi nika hoi kena ase ki karne to opor de bi ekta store room ase libi to bi pura full jaga de to nishna site to nishna apni kan morom kuri kena matti libi lu ase kule to olop phal jaga de plain jaga de lobo lage de rangkhang jaga de lule to aha duita tinta khor pona bole to pura foundation de jai aro etu ami kan khor pona bole jaga khunde na pura jai showroom de to ase to etu bi pura full to pai nai sob jaga de je mani rakhi ase
Are to be Mila Gari the Sabine to us. Pura Rambra Kumaze. Kai Kaiginana. Ahoy. Pachapukishe. February. First week Nishnadi Pachapaja. What I be? Tita Takisha, Ektado Laishe. To can be Pura Storum Nishna Hojashi to be. To itu Nishna. Family members can. আমি ধৰি দেখো সার্ভিস নাই বলিবি ঈশ্বর মরম বৰা ঈশ্বর বৰা মুইকে উইজডম ভাল দিছে এটো বৰা মুই ইনি মানুহ নিচিনা নহলেবি দিনা খৰদে হলেবি মই নিজে লাগা মাটি দে ৰুই আছে উখা দিবি তো এইটো নিচিনা আপনি খানবি আৰু আহা দিন দি হলেবি এইটো উইজডম ভাল দিব কাৰণে তো ঈশ্বৰৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি আৰু আমি নিচিনা সার্ভিস নকৰা মানুহ থাকিলে তো মন চুটো নকৰিবি আৰু আমি খান ঈশ্বৰৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা আমি খান একটা মেহনত কৰিব লাগিব কি কাৰণে তো আমি খান একো সার্ভিস নাই কৰিলে তো আমি খান মেহনত নকৰিলে তো পইচা ইনকাম না কমতি হৈ যায় তো আমি খান মেহনত কৰিবলৈ হৈ যায় তো এইটো নিচিনা আপুনি খান মেহনত কৰি কিনা কাম কৰিবি আৰু আমি খান সপি একদিন হইলো একদিন তো সেইটো নিচিনা বিয়া খৰদে হলেবি নিজে লাগা খৰদে পহিলে তো একটা মন আৰাম হইতে গৈ কিনা মই লাগা সাইড প্ৰাইভেট তো জানে দি আছে আৰু তাতে নম্বৰ 1 একটা আছে মই এক্সপেৰিয়েন্স হোৱাদৰে মাটি তলে তো লৈ আছে কইলে তো অলপ ব্লেন জায়গা দি লবি আমি গান বেশি রাংখাং দিলে তো এটা ফাউন্ডেশন ব্রা বেশি বসালে দিয়ে কই কিনা এটা আপনি গানকে তো জানাই দি আছে তো থ্যাংক ইউ আজি কাৰণে তো মোলাগা ভিডিও ইমান তাকি হ'ব আৰু নেক্সট ভিডিওতে আহিনা লগ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আপুনি গান নাপাহৰিবি তে কই কিনা দিবি জানাই দি আছে আৰু লাইক শেয়াৰ এটো গান বি কৰি দিবি কই কিনা তো জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ